салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Элон ТЖ. Бо шумо ман ҳастам Ҳусейн Ҷалолов. имрӯза дар канал видеои мошинбозори шаҳри Қурғонтепаро пешкашатон мегардонам. нархҳои мошинҳои дар видео буда аз 12 000 сомонӣ то 75 000 сомонӣ аст. курси рубли русиро дар рӯи экран мемонам, бубинед. видеоро то охираш тамошо кунед ва ҳозир як видео мемонам, илтимос тамошо кунед ва пас он видеои мошинбозорро тамошо кунед. خداجانی مهربان، دعایم را قبول گردان، مرا برای هندوستان بینا شوم برگردم. ببینم همه را، ببینم دنیا را، دنیای بی‌وفا را. ای خدای مهربان، ناامیدم نکردم. من شش ساله‌ام، می‌فهمم همه را ببینم، همه دگادام کتیمه بازی کنم. Nexia Solos 96, motorش 1.6, gaz و benzin. Gaz و benzin. حجتاش 1 سالگه وقت داشتم. کانسانر نداره؟ کانسانر کار نمیکردم. نرخش 20,000 سومانی. الکتروپاکتاش کار میکنه؟ همش کار میکنه. بو همش دوره لبوش کار میکنه. ریزای پریبورای مریبورای. коробка механика. دسترم ما با اوش برام بود همجا. پرابگ 298 119. الکتروپاکتاش 100% مگا کار میکنه. 20 مگا. یگان نمبر تلفن تنکا. نمبر تلفن 93 105 58 04. BMW 5 موتور چنده که 2.5 2.5 گاز و بنزین. سالش چنده؟ 97. سالش 97. حجتاش چند وقت داره نکه؟ کانسانر کار میکنه؟ حجتاش 6 ماه دیگه وقت داره. کانسانرش هم کار میکنه. تمام پوشن کپوچه هیچ نمیکنه. تمام. چیل 1000 سومان گفتن؟ نرخش 40,000 سومانی. حالا انشالله با نرخ روسی میمونمش بیننش بعد. الکتروپاکت کار میکنه؟ الکتروپاکت کار میکنه. коробка автомат. пробег ша кабина. калидш навдак хай кадом да пробег лозим боша. оз номерои соҳиби телефон мошина мегум. занг бизанен. пробег шам хай бад бифаҳмед бо. ҳамин номероро. ҳамин номеро қатъи занг бизанен, қатъи соҳиби мошин гап бизанен. мошини фурӯшӣ дар ноҳияи ғарм, ҷамоати Лангаршоҳ, қишлоқи Бустон. тамғаи мошин Chevrolet Niva. соли бароришаш 2005. мотораш 1.6. сӯзишворияш бензин. мошин 4 чархи зимистона дорад. ҳуҷҷатҳояш ягон камбудӣ надорад. нархи ин мошин 25,000 сомонӣ. мошин дарҳол фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани шумо ва дар таги видео. 015 солиш 2005. сӯзишвори шака, газу бензин. мотораш 1.5. ҳуҷҷатош чанд вақт дорад ака?
ҳуҷҷатош 2 моҳи дига вақт дошта будааст. чанд ҳазор сомониш кардем? 12. уиш кинакад дар рӯй 12,000 сомонӣ. коробка механика. пробег 224 658. номеро телефон ака 96 11 93 66. Hyundai Santa Fe солиш 2007, сӯзишвориш дизел солярка. Моториш чанд ака? Моториш 2.2. ҳуҷҷатош чанд вақт доранд ака? ҳуҷҷатошам то моҳи октябр вақт дорад. электропакетош кор мекунад ака? то 0107 моҳи 7 моҳагира ҳуҷҷатош вақт дошта будааст. коробка автомат. пробег 211 361. электропакет кор мекунад ака? телевизорам дора. чанд ҳазор сомониш кардем? 75,000 сомонӣ. номеро телефон 885 55 1516. мошини фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Зебунисо. тамғаи мошин Opel Vectra. соли барорӣ 6999. мотораш 1.8. коробка автоматик. кондитсионер дорад. электропакет. 4 чархи нав дорад. документҳояш то 25 январ муҳлат дорад. нархи ин мошин 30,000 сомонӣ. мошин дарҳол фурӯхта мешавад. рақамҳои ҳисоби мошин дар экрани шумо ва дар таги видео. 015 газу бензин солиш 2006. моториш чанд ака? моториш 1.6 ё 1.5 номаълум. ҳуҷҷатош чанд вақт доранд ака? ҳуҷҷатош 1 сола вақт дошта будааст. нархош 13,000 сомонӣ. чима бинаши хафур? маҳкам кунам? я бор маҳкамш мекунам. нархош 13,000 сомонӣ. коробка механика. пробегаш 185 193. ҷои шиди мешича 13 та гуфтестай. солиш 2006. ака номеро телефон 885 55 1516. Hyundai Starex солиш чанд ака? солиш 2000. моторош чанд? моторош сӯзишвориш саларка? сӯзишвориш саларка мегум? дизел аст сӯзишвориш.
Bunda starexsa 2000 mas'ul. Hujjatlar qancha vaqt doran aka? Hujjatlar sholi 8 mo'yga vaqt dora. Motor shaxay zang qatnam so'bish maslahat qiling, gabzay motor hamasha mega. Коробка механика пробег 644 852 Elektropaketش کار میکنه که elektropaketش کار میکنه elektropaketش کار میکنه 30,000 سوم کن 30,000 سوم یا نمبر تلفن کن که نمبر در کوری 917 710 76 7 Daewoo Nexia سالش 1995 موتورش یک گوشش پسه گاز و بنزین کنسنر داره کنسنر نداشته بوده چند تاش کردیم الکتروپاکتش کار میکنه چند هزار 15,000 20 گفته سن شما 20,000 سومانی حجت‌ها چند وقت دوران اولی январ 8 январ را تمام میشود коробка механика електропакетش هست سنترالزамокош ҳамаш кор мекунад سنترالزамокош کار میکنه 255 077 یا نمبر تلفن کنه نمبر در کوری 919 91 41 71